Bakit ka dyan? Ha? Baka malaglag ikaw. Doon na lang sa isa doon, oh. Diyan ka na lang sa kayo dyan, oh. Ito gusto ni Habib. Ito gusto ni Habib. Yan, oh, sakay. Ano si Habib? Huliin ng pulis si Habib. Nagsakay sa animal. Nagsakay na si Habib. Mahabawan ikaw, baka huliin ka ng pulis. Yun na, may dolphin, oh, dolphin. Cook, Papa? Yung baka, bansot. Cook, Papa? Yan, oh, zebra. Huh? Yan, oh, zebra. Papa? O, yan. Hindi abot. Yung isa abot mo, yung isa yun, oh. Yung isa abot mo yun. Yung giraffe yun, oh. Yung giraffe, yung mahabang liig. Papa? Abot mo yan. Giraffe. Bakit? Ako, Tapit. Ha? Ako, Tapit. Takot ikaw? Takot ikaw, siminto lang yan. Siminto lang yan. May pininturahan lang yan. Hindi, oh. Gawa ka mo. Hawakan mo, hawakan mo. Tama, oh. Bata, tun, Oh. bata, tun. Hawak. Hawak eh. Ay, ano, lumaba. Nagalit ba? Hindi, di ba? Hindi nagalit. Gusto hindi magagalit yan eh. Wakun, Papa. Wakun, Papa. Wakun, Papa. Wakun, Papa. Huwag doon. Gagagalit tun. Baka laglag Habib doon. Butas ng saig, oh. Butas, oh. Duyan na lang si Habib. Tun, Habib. Papa, tun, Habib. Saan ka pupunta? Sa taas, hindi pwede. Malaglag si Habib doon. Oh, Habib. Ikaw siyan. Taik, Papa. Taik. Papa. Ha? Taik, Papa. Ang galit? Ano niya nagalit?